पंडित लाला राम काशी बनारस के पंडितों में से एक मशहूर घराना था। इतराफ़े हिंद से यात्रियों की बहुत बड़ी तादाद पंडित के घर में हर वक्त जमा रहती थी। अधीड़ उम्र में पंडित लाला राम काशी के यहाँ पहली औलाद लड़की की सूरत में पैदा हुई। बच्ची क्या थी कि हुस्न की देवी थी। पंडित लाला राम ने अपनी बच्ची का नाम शंकला रखा। शंकला ने 14 साल की उम्र में हिंदू मजहब की तालीमात की तमाम किताबें मुकम्मल पढ़ लीं। हुस्न की परिपेकर होने के साथ साथ शंकला देवी अक्लो नहम की भी महारानी थी। वो सुबह सुबह जब गंगा स्नान के लिए निकलती थी तो देखने वालों की भीड़ लग जाती। मजाल है कि शंकला देवी हया की वजह से आंख उठाकर भी किसी को देखती हो। इन्हीं दिनों बनारस में इब्राहिम नामी एक शख्स को सल्तनत मुगलिया की तरफ से नया कोतवाल बनाकर बनारस भेजा गया। ये शख्स इंतहा किस्म का एक अयाश था और हर हफ्ते किसी न किसी खूबसूरत कुमारी लड़की को अपने महल की ज़ीनत बनाकर उसकी इज्जत खराब करता था। अहले बनारस उसके जुल्म और अय्याश से तंग आ गए थे, लेकिन कोतवाल के सामने बोलना गोया खुद को मौत के कुएं में धकेलना था। बूढ़े कोतवाल कारिंदे खोजी कुत्तों की तरह बनारस की गलियों में नौजवान कुंवारी लड़कियों को ताड़ने निकला करते थे। एक दिन एक कारंदे ने आकर खबर दी कि सरकार आप बिना वजह परेशान हैं। अपने बनारस में एक हुस्न की देवी मौजूद है, उम्र में बालिगा हो चुकी है। सरकार अपने पंडित लाला जी की बेटी शंकला कमल के फूल की तरह है, आज तक उसे किसी ने छुआ नहीं। अपने कारिंदे की जुबानी शंकला की हुस्न की तारीफ सुनकर बूढ़े कोतवाल की राल टपकने लगी। फौरन अपने कारिंदों को भेजा कि पंडित जी हुक्म करें कि एक हफ्ता के अंदर अंदर अपनी बच्ची की डोली सजाकर हमारे महल में पहुंचा दे। अगर पंडित ने हुक्म अदूली की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। कारंदे की जुबान बूढ़े कोतवाल का पैगाम सुनकर पंडित के घर में गोया सफ मातम बिछ गई। जिस इकलौती बच्ची को बड़े नाजों से पाला था, आज उसी बच्ची को अपने हाथों सजाकर जिंदा जिंदा नरक दोजख में डालना पड़ रहा है। बेखुदी के आलम में पंडित और उसकी बीवी का दिल चाहा कि भाग जा गंगा छलांग लगाए और अपने बच्चे की इज्जत लुटते देखने से पहले ही अपनी जिंदगी की चराग गुल कर दे। शंकला ने मिन्नत समाजत करके अपने बाबूजी को खुदकशी करने से रोका और कहा कि आप कोतवाल के पास जाइए और उससे 1 महीने की मोहलत लीजिए। उनसे कहिए कि महाराज, हमारी बच्ची इकलौती है, हमारे भी दिल के अरमान हैं, उसकी डोली सजाने के लिए हमें मोहलत दीजिए। पंडित की जुबानी खिलाफ तवक्को जवाब सुनकर बूढ़े कोतवाल की तो गोया मन की मुराद पूरी हो गई। कहा, पंडित जी जाइए, तुम्हें एक मोहलत है। मोहलत मिलते ही शंकला ने अपने बाप से कहा कि बाबूजी 2 दिन के अंदर अंदर मेरे लिए शहजादों के कपड़ों, कमर बंद, पटका और एक तलवार का बंदोबस्त कीजिए। अगर भगवान की कृपा रही तो महीने बाद वो हो चुकी है ही नहीं रहेगी, जिससे आटे को पेसा जा रहा है। 2 दिन के अंदर अंदर शंकला को मज़कूरा तमाम चीज़ें पंडित ने मुहैया की। अगली रात मुँह अंधेरे शंकला भेष बदल कर घोड़े पर सवार होकर एक आन देखे सफ़र को रवाना हुई। मंजिलों की मसाफ़तें तय करते हुए शंकला मुगलिया शहजादे के भेष में भारत की राजधानी दिल्ली पहुंच गई। जुम्मा का दिन है। भारत की राजधानी दिल्ली के जामिया मस्जिद में नमाजियों का तांता बांधा हुआ है। मुख्तलिफ इलाकों से उलमाए किराम, मशानी अज़ाम की डोलियाँ भी जामिया मस्जिद के दरवाजे पर लग चुकी हैं। हर एक शख्स जुम्मा की अदायगी के लिए अपनी हबीबियों को रब के हजूर झुकाने के लिए जामिया मस्जिद की फर्श पर बैठा है कि इतने में आवाज़ आती है, सुल्तान अल हिंद बादशाह इस्लाम हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर जुम्मा की अदायगी के लिए जामिया मस्जिद तशरीफ़ ला रहे हैं। फ़राइज़ सुन्नत की अदायगी के बाद एक बार फिर ऐलान हुआ, सारे फरियादी अपनी अर्जियाँ हाथ में रखे सुल्तान मस्जिद से तशरीफ़ ला रहे हैं। एक एक फरियादी की फरियाद सुनते हुए सुल्तान जब आखिरी फरियादी से मिले तो वो शहजादे के भेष में शंकला थी। हकीकत शन्नास बादशाह को पहचानने में देर ना लगी कि शहजादे के रूप में मेरे सामने एक जवान खूबसूरत लड़की खड़ी है। बादशाह ने अपने महल सरा के खादिम खास को हुक्म दिया कि इस फरियादी को हमारे दरबार में ले आइए, इसकी फरियाद हम वहाँ सुनेंगे। शंकला ने जब सुल्तान के दरबार में पहुंची तो बादशाह ने हुक्म दिया
کہ سارے دربار باہر چلے جائیں۔ جب پورا دربار خالی ہو چکا تو سلطان نے اپنے چادر دیتے ہوئے کہا، بیٹی بچیوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ شہزادوں کا روپ اختیار کر لیں، کہیے کیا فریاد ہے آپ کی؟ شنکلا نے روتے روتے اپنی پوری داستان سنا دی۔ داستان سنتے ہی سلطان کے چہرے پر ایک رنگ آئے دوسرا جائے۔ مکمل غم بھری داستان سنانے کے بعد شنکلا نے کہا، دیالو مہاراج، میں برہمن ذات کے ہندو لڑکی ہوں۔ سلطان نے کہا، بیٹی جائیے اور ڈولی سجانے کی تیاری کیجیے۔ مایوس کن جواب سن کر شنکلا کے دل کا تو گویا اب گینا ہی ٹوٹ گیا۔ وہ چل قدموں واپس ہوئی۔ مہلت میں صرف اب ایک دن رہ گیا ہے۔ شنکلا دلہن کی طرح سج دھج کر ڈولی میں بیٹھ گئی ہے۔ بوڑھے کوتوال کی آج خوشی کا دن ہے۔ وہ اپنے مونچھوں کو تو دے کر تخت پر بیٹھا خوشی سے پھولے نہیں سما رہا۔ آج اس کے حرم سرا میں شنکلا جیسی حسن کی دیوی داخل ہو رہی ہے۔ بوڑھے نے اعلان کیا، جب تک میں فقیروں میں روپے پیسے نہ لٹاؤں تب تک شنکلا کی ڈولی حرم میں داخل نہ کی جائے۔ پورا اہل بنارس کوتوال کے ظلم سے تنگ ہے۔ کمزوری کی وجہ سے کوئی بھی بول نہیں پا رہا۔ فقیروں میں پیسے لٹائے جا رہے ہیں۔ اتنے میں ایک فقیر کی آواز آتی ہے، مہاراج ہم پر بھی کرپا ہو، ہمیں بھی کچھ دیجیے۔ بوڑھے کوتوال نے ناگواری سے جواب دیا، جو روپے زمین پر لٹائے جا رہے ہیں وہی سے اٹھائیے۔ فقیر نے التجانہ لہجہ میں کہا، مہاراج آج تو آپ کی من کی مراد پوری ہو رہی، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ اپنے ہاتھ سے روپے دیں۔ روپے نکالنے کے لیے بوڑھا کوتوال جو ہی مڑا تو فقیر نے میلا کچلا لباس پھینک دیا۔ اب جب بوڑھے کوتوال کی نظر پڑی تو کیا دیکھتا ہے کہ سامنے سلطان اورنگزیب عالمگیر کھڑے ہیں۔ مارے خوف کے بوڑھے کا خون خشک ہو چکا، پاؤں میں گر کر معافی کا طلبگار ہوا۔ سلطان نے جلال بھرے لہجے میں کہا، تجھے اس لیے کوتوال مقرر کیا گیا کہ تو میرے رعایا پر ظلم و ستم کرے، بچیوں کی عزتیں برباد کرے۔ اتنے میں سلطان کا فوجی دستہ بھی پہنچ چکا۔ سلطان نے حکم دیا کہ اس کے دونوں پاؤں میں زنجیر باندھ کر ہاتھیوں کی ساتھ باندھ دیے جائیں اور ہاتھیوں کو مخالف سمت دوڑائے جائیں۔ کوتوال کے ٹکڑے ہو گئے۔ یوں بوڑھے کوتوال کو عبرتناک سزا دے کر سلطان نے انصاف کا حق ادا کر دیا۔ شنکلا کی ڈولی واپس باعزت اس کے گھر پہنچا دی گئی۔ خیریت معلوم کرنے سلطان بھی وہاں پہنچ گئے۔ سلطان نے کہا، بیٹی سب سے پہلے مجھے پانی پلائیے، کیونکہ میں نے تمہاری فریاد سننے کے بعد قسم کھائی تھی کہ جب تک تجھے انصاف نہ دلاؤں کھاؤں گا پیوں گا نہیں۔ سلطان کے بھوجن کے لیے شنکلا نے کھانا تیار کیا۔ اپنے گھر کے ایک حصہ میں سلطان کے نماز کے لیے جگہ صاف کیا۔ جس جگہ سلطان نے 2 گانا ادا کیا، شنکلا کے باپ نے اس جگہ کو مسجد کے لیے خاص کر دیا۔ سلطان نے چاندی کے پتھر پر ایک حکم نامہ لکھا کہ اس مسجد کا انتظام یہی ہندو خاندان والے سنبھالیں گے۔ دریرا نام کی یہ مسجد آج بھی گنگا کنارے اسی جگہ واقع ہے۔ یہ تھا اسلام کا نظام انصاف، ایسے ہوتے تھے مسلمان بادشاہ۔